Hello guys, amo na diri guys ang amon nga lugar. Sa diin napalibutan kami sa mga kahoy kag mga kabukiran. Pero in fairness, nakalabot na gid man diri sa amon ang kuryente kag okay naman ang amon nga karsada. Hindi na mabudlay sa amon mag-travel. Ang makita nyo na guys, amon ang amon nga outpost. Tapos ang amon nga barangay hall. Do pila pa man ka bangdid ang imo agyan kag makalabot ka didto. Malawig-lawig pa nga panglakaton ang imo nga lakton. Pero hindi na mabudlay kay syempre manami na ang alagyan. Hindi pareho dati nga kung mag-uran, ayawan kagid ka lakat sa lutak. Kinanglan mo pa manghawid sa mga hilamon para lang hindi ka madanlog. Kay kung mag-uran, perti gid ka lutak. O diba, may kuryente na kami diri. So, amazing. Thank you gid sa tanan nga naging part sa nga project. Kag thank you gid kay God nga gin-allow niya ang blessing nga ini nga nang makalabot diri sa amon. Thank you so much sa inyo tanan. Thank you for watching.